नमस्कार मित्रांनो, मी राजेश माने यूट्यूबच्या बातमीलॉटी न्यूज चॅनलवर आपल्या सर्वांचे स्वागत। मित्रांनो, कालीबाडी मंदिर औंध रोड या ठिकाणी आज सरस्वती पूजन आयोजित करण्यात आलेलं आहे। या मंदिरामध्ये आता आपण आलेलो आहोत आणि सरस्वती पूजनामध्ये सहभागी होणार आहोत। आज वसंत पंचमी के दिन हम लोग सरस्वती पूजा सेलिब्रेट करते हैं यहाँ पुणे कालीबाड़ी में। और ये पूजा एक दिन का ही होता है और यहाँ पे बच्चे लोगों का जो फर्स्ट स्टेप ऑफ एजुकेशन है वो हाथे खोड़ी हम बोलते हैं, वो आज यहाँ पे होता है। उसका पूजा भी होता है और जैसा कि आप देख सकते हैं, ये हाथे खोड़ी हो रहा है बच्चे का फर्स्ट स्टेप ऑफ एजुकेशन माँ सरस्वती के सामने ये होता है। চলে আসুন, এখন অঞ্জলি দেওয়া হচ্ছে। যে যারা অঞ্জলি দেবেন চলে আসুন। বিষ্ণু নমো বিষ্ণু নমো বিষ্ণু নম অপবিত্র বা সর্বাবস্থান গতোপি বা যস্মরে পুণ্ডরিকাক্ষ সবাহ্য অভ্যন্তর শুচি নম মাধব মাধব বাচি নম মাধব মাধব হৃদে সরন্তি সাধব সর্বে সর্ব কার্যেষু শ্রীমাধব 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 নম শঙ্খ চক্র ধরং বিষ্ণু দ্বিভুজং পৃথবাসসম পারম্ভে কর্মণাম বিপ্র পুণ্ডরীকং স্মরে ধরিম নম শুক্লাম্বর ধরং বিষ্ণু শশীবর্ণম চতুর্ভুজং প্রসন্ন বদনং ধ্যায়েৎ সর্ববিঘ্ন প্রশান্তয়ে। নমঃ শ্রীহরি নমঃ শ্রীহরি নমঃ শ্রীহরি নম জয় জয় দেবী চরাচর সারে কুচযুগ শোভিত মুক্ত হারে বীণা রঞ্জিত পুস্তক হস্তে ভগবতী ভারতী সরস্বতী দেবী নমস্তুতে। নম আইলেন মা সরস্বতী নির্মল বরণে গলায় গজমতি মুক্তার হার দাও মা সরস্বতী বিদ্যার ভার। নম ভদ্রকাল্যই নমো নিত্যম সরস্বত্যই নমো নম ভগবতী সরস্বতী দেব্যৈ চরণ কমলে মম ভক্তি পুষ্পাঞ্জলি নিবেদয়ামি।